Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student whose life. In this chance, first of all, I would like to say thanks to Allah Subhanahu wa Taala for His blessing and merciful. We can meet in this morning, in this cloudy morning, and we will continue for our lesson from Lintas Minat Bahasa Inggris. The second one, I hope you are always fine and stay at home and do your best on Lintas Minat Bahasa Inggris subject. Before we start this lesson today, I remember you first, please to fill the attendance list, and then the second one, don't forget to get the point from my explanation. You are able to write down my point on your book. And then the last one, please start this lesson by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my student. Before we continue our lesson today, I would like to get correction for your introduction last week, because most of students from Science 1 to Social 4, there are still mistakes in pronunciation, so please, you have to improve your pronunciation when you will do the introduction in your daily life. First, my name. You can pronounce it name, yeah, name. And then my address, not address, yeah. And then live, not life, because it is different between life and live, yeah. And then next one, study, not study, but study, yeah, study. And then next, introduce, not introduce, yeah, not introduce, yeah, but the best one is introduce. And then self, yeah, self, not self or yeah, self and the other one. And then next, call, not call, but the best pronunciation is call. The next one, today, yeah, today, not today, yeah. And then I was born, yeah, was born. And then it is for your age, yeah, 15, not 15, but 15, 14, 13, yeah, and then 17, yeah, for example. So the best pronunciation is 15. And then next, graduate, yeah, graduate, not graduate, not graduate and extra, yeah, but the best pronunciation is graduate. And then next, years, yeah, years old. I'm 15 years old. And then next,
father, mother, sister, brother. Not mother, yeah, but mother. And then on your hobby, you are able to use verb ing, playing, reading, writing, yeah, playing football, playing futsal, yeah, playing badminton, and extra. Reading, not reading, ya, but reading. Oke. Jadi anak-anak mohon untuk bisa dikembangkan dan anak-anak bisa berlatih lagi untuk pronunciation-nya. Itu kata-kata yang sering sekali dalam pengucapannya di dalam bahasa Inggris itu salah. Ya, atau kurang tepat, bukan salah tapi masih kurang tepat. Jadi mohon untuk bisa berlatih lagi beberapa kata yang secara umum itu sering sekali digunakan oleh anak-anak semua dalam proses perkenalan kepada orang lain atau pada teman. Oke, itu untuk koreksinya ya. And then next, recapitulation of video. It is based on Monday, 2nd August 2020 and 21, yeah, at 7 AM. I will give you my recapitulation of the video from all the class, from Science 1 to Social 4, yeah. Because most of the students from each classes have several students that not submit their video. For example, Science 1, there are 6 students haven't submitted their video, yeah. And the best one is Science 3, ya. Jadi sampai sini yang terbaik yang mengumpulkan paling banyak adalah kelas 10 IPA 3. Hanya satu yang belum mengumpulkan dan paling banyak adalah 10 IPS 3. Sebanyak 15 belum mengirimkan video perkenalan. So I'm very thankful for all the students who have submitted their video. You are do your best for introducing yourself. And then next, in this occasion, we will discuss about material. It is our first material in the semester. Before we do this material or discuss this material, I want to ask you about something. Have you ever fill the form or do the registration on your school, on your bank, or extra? Apakah Anda sudah pernah mengisi formulir begitu? Mungkin pendaftaran di sekolah atau ketika kalian pergi ke bank atau kemana begitu. I think you have done it, ya, on your elementary school, on your junior high school, on your school admission when you come to SMA Satuwangon. You are free for registration, yeah. And you fill very long form, yeah, from the PPDB committee on SMA Satuwangon. So I will read the general competence
first from our material today. Okay, we have two general competence. The first is cognitive, yeah, general competence in 3.1, and then 4.1 as the psychomotor general competence. For 3.1, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk formulir isian yang digunakan di perusahaan atau bank atau instansi lain dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan informasi yang relevan sesuai dengan konteks penggunaannya. And then 4.1, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk formulir isian yang digunakan di perusahaan atau bank instansi lainnya terkait jati diri dan informasi yang relevan. Jadi kita nanti akan belajar tentang dua kompetensi dasar. Yang pertama, nanti anak-anak semua diharapkan bisa membedakan fungsi sosial dan struktur teks nanti yang ada di dalam teks formulir. Dan yang kedua adalah menangkap makna, jadi nanti bisa praktek, bisa membuat atau mengisi formulir yang nanti disediakan oleh saya, atau anak-anak semua mencari yang ada di internet atau membuat secara pribadi. The next, chapter's goal. What is chapter goal? Chapter goal di sini adalah tujuan dari pembelajaran yang harus dicapai. So, after you learn this material, I want you to the first distinguish various kind of form. The second one, mention part of form in general. Identify their function. Fill in various kind of form. Categorize and analyze information based on types and content of form, and then speak to get information from a questionnaire, and then complete form based on context. Jadi yang pertama, distinguish various kind of form. Di sini tujuannya nanti diharapkan anak-anak semua bisa membedakan jenis-jenis dari beberapa formulir. Nanti ada apa saja sih formulir yang perlu anak-anak ketahui. Kemudian yang kedua, mention part of form in general. Diharapkan anak-anak bisa nanti menentukan, ya, bisa menjabarkan bagian-bagian yang ada di dalam formulir secara umum. Contohnya nanti ada nama, kemudian ada umur, kemudian ada tempat tanggal lahir dan sebagainya. Tentunya menggunakan bahasa Inggris. And then identify their function. Nah, diharapkan juga setelah bisa menentukan tadi bagian dari formulir, anak-anak semua diharapkan bisa mengidentifikasi fungsi dari masing-masing macam formulir. Jadi formulir di dalam bank, kemudian dalam pelaksanaan PPDB, kemudian di dalam misalkan Anda medical check up dan sebagainya, itu bisa Anda tahu fungsinya sebagai apa sih. Kemudian fill in various kind of form. Nah, di sini Anda nanti mulai praktek mengisi beberapa jenis formulir sesuai identitas dari anak-anak semua. Setelahnya, anak-anak bisa categorize and analyze information based on type and content of form. Nanti mengkategorikan, kemudian menganalisis informasi yang ada di dalam isi formulir tersebut. Kemudian di dalam praktek speaking, nanti speak to get information from a questionnaire. Nanti bisa juga anak-anak mengisi questionnaire, ya, yang berkaitan dengan formulir yang mungkin saya bagikan. Kemudian yang terakhir, complete form based on the context. Nah, Pak Wahid berharap nanti anak-anak semua bisa, ya, mengisi secara utuh, ya, dari A sampai Z formulir yang nanti sudah Pak Wahid siapkan sesuai identitas dari
anak-anak semua. Okay, that there are seven goals from this chapters. So I want you to do your best from this part, yeah. And then next, okay, we will start this material. Okay, remember what is form. Do you know what is form? Ada yang tahu formulir itu apa sih? I think you are able to get this information from your book on your browser about this form. What is form? Okay, form is a document, print or electronic, with space in which we can write or enter data. What does it mean? Print or electronic? And a form is a document. Menurut Anda apa? Jadi formulir adalah sebuah dokumen. Dokumennya seperti apa? Bisa dicetak atau bisa secara elektronik. Yeah. In this pandemic, we can use the electronic form. You can use Google Formulir, yeah, and then you can use a form for doing an email in Gmail, Yahoo, and extra, yeah. And then this document is having so many identities, yeah, from yourself. Jadi di dalam dokumen ini terisi banyak sekali identitas dari anak-anak semua nantinya. From name, ya, and then ya full name, nickname, blood type, and the nationality, your parents' name, and extra. It is for example. Okay, and then types of form. We have several type of form that you have to know in this material. Jadi ada beberapa types dari bentuk ya atau contoh dari formulir yang perlu kita ketahui. Sebenarnya banyak, tapi Pak Wali hanya menyebutkan beberapa saja. The first, ya, purchase form. What is purchase form? Di sini adalah formulir pembayaran. Bentuknya seperti apa? Ya, nanti di pertemuan selanjutnya akan Pak Wahid berikan contoh-contohnya. And then the second one, order form. Nah, what is order form? Formulir untuk pemesanan. Ya, order form. And then withdrawal slip. What is withdrawal slip? Di sini adalah ketika Anda pergi ke bank, kemudian Anda mengambil uang. Ya. And then deposit slip. Nah, what is deposit slip? Ini kebalikan dari withdrawal slip. Kalau withdrawal adalah mengambil, maka deposit adalah menyetorkan. Jadi ketika Anda menabung, Anda bisa menggunakan deposit slip. And then reservation form. When you come to other region and you have a vacation on Jakarta, on Yogyakarta, on Malang, on Bali Island, you have to use this form reservation. Jadi ketika Anda pergi jauh, kemudian anak-anak semua bisa dikatakan piknik begitu ya. Anak-anak bisa menggunakan reservation form. Jadi reservation form di sini adalah formulir pemesanan. Jadi ketika Anda piknik bisa Anda booking hotel, Anda menggunakan reservation form. And then medical form. Yeah, I think it is the simple one, medical. Yeah, from this language, yeah, or this word. So it is indicate about medicine or hospital. Yeah. Jadi medical form di sini adalah formulir untuk kita pergi ke rumah sakit begitu ya, mengisi tentang medical check up begitu. Itu medical form.
And then application form. What is application form? Application form, it mean when you will do your job or your employee, ya. Ketika kalian mau bekerja, nanti kalian menggunakan application form, lamaran pekerjaan. And then the last one, admission form. Ya, you have done it on SMA Satuwangon. Anak-anak semua sudah melakukannya di SMA Negeri Satuwangon. Admission form, jadi formulir untuk mendaftar sekolah. Oke. So there are 8 type of form that have to know, ya, by all the student. Purchase form, order form, withdrawal slip, deposit slip, reservation form, medical form, application form, and the last, admission form. Yeah. Okay. After I explain about form and type of form, we will continue for the next explanation. Yeah, it is the example of type of form. Deposit slip. Yeah. Yeah, deposit slip. Yeah, deposit slip. Okay. You will pass it in the bank, ya, deposit slip. Jadi di sini kalian nanti akan menemukannya di bank. And then purchase order, ya, bisa di bank juga ada, atau di tempat-tempat yang berbau tentang keuangan. And then reservation form, hotel, ya, ada hotel, ada bus, and extra. And then withdrawal slip, di sini juga ada di bank. Nanti Anda bisa menuliskan nominal uang yang akan diambil dan sebagainya. It is type of form. Deposit slip, reservation form, purchase order, withdrawal slip. And then next, okay, content. Yeah, I think you have known this content. Ya, saya rasa Anda sudah tahu isi di dalam formulir yang sering sekali Anda isi. Ya, from name until signature. Ya. And I have several content on your or principal content in form that should be known by you all. The first is name. What is name? Nama, ya. And then full name, nama lengkap. Last name, nama belakang. Nickname, nama panggilan. Gender atau jenis kelamin. You are able to write male or female. Jadi anak-anak semua bisa menuliskannya male or female. Male adalah laki-laki, female adalah perempuan. And then sex, ya, jenis kelamin, sama juga dengan gender. And then marital status, status perkawinan. Nationality, kewarganegaraan. Birth date, tanggal lahir. Birth year, tahun lahir. Place of birth, tempat lahir. Age, usia. Hometown, kota asal. City, kota. State or region or province, ya, atau provinsi atau daerah. And then zip or postal code atau kode pos. Country, negara. Neighborhood, kelurahan. Address, alamat. Phone, telepon. Mobile phone, nomor ponsel. Email, alamat email. School, nama sekolah. College, nama perguruan tinggi. Class of, angkatan. Year, graduate, tahun kelulusan. Language, bahasa. Signature, tanda tangan. And then blood type, ya. Blood type adalah golongan darah. So the principle of content in the form. So you have to understand
about the content on form, so you are able to fill the form correctly. Okay, next. Yeah, the cultural awareness. The characteristic of form. There are 5 characteristic of form. First, less to write. Less to write di sini adalah tidak terlalu banyak dituliskan. Hanya simpel-simpel saja. Nama ya nama. Tidak akan menjelaskan my name is and extra. But name ya Wahid Rahmadi for example. Clear instruction about information. Instruksinya jelas tentang informasi-informasi yang ada di dalam. Jadi di dalamnya hanya mengisikan tentang identitas. Jadi instruksinya jelas. Harus mengisi nama, nama. Harus mengisi negara, negara. Harus tanda tangan, tanda tangan. And then uniformity. Uniformity ini seragam. Jadi hanya mengisikan tentang tugas identitas saja di sini. Information can be re-examined. Nah, di sini sesuai fakta. Jadi bisa diuji. Informasinya harus sesuai fakta. And then simple tasks. Sangat simpel sekali karena mudah dipahami, kemudian mudah diisi. Karena pertanyaan jelas tentang identitas, maka itu mengenai diri Anda sendiri sehingga mudah untuk dipahami. Oke? Itu adalah 5 dari karakteristik formulir. Oke. In this meeting, I'm not very long meeting to explain more about this material. I have an exercise for the first material in this general competence. It is the simple one. I have admission form and I have shared this form in Google Classroom. You just fill the form by using your identities and then rewrite the form on your book and then take a photo of your work and send me your result of work on Google Classroom. When you have a problem in Google Classroom, please contact me via WA. Deadline Thursday, 5th August 2021. Jadi saya sudah menyiapkan satu formulir tentang admission form. Ini simpel sekali untuk latihan anak-anak semua. Saya sudah share di Google Form. Jadi selain video, saya sudah share dalam bentuk PDF tentang latihan mengisi formulir. Nanti anak-anak semua bisa mengisikan sesuai identitas masing-masing. Kemudian yang kedua, dituliskan kembali di buku tulis kalian. Jadi bentuknya nanti ditulis kembali, ditandatangani dari kalian semua ya, sesuai tanggal dan sebagainya. Kemudian difoto, anak-anak foto pekerjaannya, kirimkan ke Google Classroom seperti biasa. Kalau ada kesulitan, bisa hubungi nomor Pak Wahid kemarin yang sudah ada di video pertemuan pertama. Untuk batas pengumpulannya adalah hari Kamis. Hari Kamis minggu ini tanggal 5 Agustus 2021. Oke. Mohon untuk bisa dilaksanakan karena di pertemuan pertama banyak sekali yang belum mengerjakan. Saya harapkan di pertemuan kedua ini tugas-tugas bisa dilengkapi. Okay, I think that's all for today. Yeah, I hope you are able to responsible with my exercise, and don't forget to fill the attendance list, and then you keep
obedient, to stay at home, wear your mask, and then social distancing, and always wash your hands. Okay, I think that's all for today. Uh, Thank you very much for your attention and close this meeting by saying Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you. Jangan lupa untuk absennya bisa diisi. Terima kasih.